Guys, magluto tayo ng santol ginataan guys. Ayan o, yung mga ricado niya guys. Bawang sibuyas, luya, tsaka sili. Ayan yung panahog niya guys. Tabaan ng baboy guys. Tsaka yung nyog guys. Ito, pinigaan niya guys. Ayan na, ginisa ko muna yung bawang sibuyas. At sana palabas natin yung mantika ng baboy guys. Yung panahog guys. Yung mga ricado niya guys. Ayan na, ilagay natin yung pangalawang gata guys ng nyog. Pakuluan lang natin yan guys hanggang mawala yung sabaw niya guys. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kapil na pil guys nung nagluluto guys. Tingnan nyo. Ayan, nilagay ko na pala dyan yung pangalawang gata guys, yung kakang gata guys. Ayan na, tsaka nilagyan ko na ng sili yan, tsaka tanglad guys. Ayan, ayan na guys, yung nawala na yung sabaw guys. Tsaka natimplahan ko na yan guys. Ayan na, finished product na guys, ginataang santol guys. Napakasarap niyan, ayos. Kain tayo guys.